fa imma ya'tiyannakum minni hudan, engkau aparinge hidayat kagaki. Engkau lo metoron manusia nang bumi etor lantor kada betibi. Setiap nabi bingko aparinge hidayat kabala da umat. Cara na abajang, cara na apasa, cara na aweret, cara na abine, cara na alake, cara na tetangga, cara na tati pejabat, cara na tati petani, cara na tati ulama, cara na tati setuaan, cara na tati sengodan. Allah ajamin, faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sapa apain senono tang petunjuk, nono tang agama, nono tang syariat, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Lo ay paruwata bi sengko selama odi nang tunya, ban lo ay paruwata laki sanda pa dalam kubur, da pa dalam akhirat. Malar mantar ekollatan kulaban pancenengan seteja. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan sesangat batan kaula amul jaaki, wabil khusus yang kita muliakan bersama Fadilatul Habib Abdul Qadir Ba'bud sesangat batan kaula amul jaaki, Fadilatul Mukarram Ki Haji Ahmad Taib hadiri cukan sangat abdina amul jaaki, selain semulja Fadilatul Mukarram Ki Haji Abdul Rahim Taib hadiri sangat batan kaula amul jaaki, setajah para alim ulama, para masyayikh, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun segenap jajaran takmir masjid setempat beserta panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedajana peten kaula amul jaaki sesepoti sa beserta perangkat epon, para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at sesangat abdina amul jaaki. Sabadana mencetakin pocian demi pocian, syukur sekaator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sabadana mencetakin pocian demi pocian, tantono salawat dan salam tak peka kita mohonkan, malar mantir selalu tercurah limpahkan da keharibaan junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Marilah terlebih dahulu dan kula ban panjenengan setaja pada ngarep da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala melalui usaha seampun kita tampakkan bersama. Saat malam mangken setretanan, sebalaan, setetangkaan, apangki ban alengki, semata-mata keangkui nampakin kemuljaan, keistimewaan engki kadito situng perkara sangat penting dalam hidup dan kulaban panjenengan ngemotin ketatian penting secukan muljaya alamin sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki kentok peringatan Isra dan Mi'raj. Raja pengarap malar mantar barokah ban keselamatan, barokah ban kecemparan ekoliatan kulaban panjenengan setaja seki kare umur odi nang tunya tak lepas sareng ajunan epon Allah, tak lantor bi pangeran, tapi senantiasa paringin bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk dalam ajalanin keodian tunya kantos pagi dan kulaban panjenengan mana biarpun panggil menuju ke alam selanjutnya. Setada fungsi selain ada fungsi reng sepuh, ada fungsi PC, ada fungsi jabatan, sia fungsi pajang, sia fungsi tiker, sia fungsi sedekah,
sia fungsi amal bagus malar mantar kula bisa pancukan pagi etulum akhirat paringa bimbingan ban petunjuk apangki langsung sarang nabi mulja saya mutin sarang tan kula ban pancenengan esat malam bangken baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setajana iaku sebagai umat oleh syafaat lo posang daklah bangaswar ke sanak potoan amin Allahumma. Para tretan sangat peten kaula amun yakin karena satu hal dan beberapa hal selain dan kula yakin panapa si ampun diutarakan oleh Habib Abdul Qadir Ba'bud kena ada ampun cukup sampurna selain acukan bakto si ampun abak malam situasi ojan ketika entok badana mungkin lo banyak saya bisa esok pengakintan kula esat malam mangkin namun ngereng peringatan Isra sepentahun nih kata pentahun kula bi sampian selalu nampakin usaha ketika entok badan bulan pan bulan sebelum usaha nyiwa tarok undangan dan semacam ngereng kula bi sampian ke bayi pelajaran bada penapa leole sebisa efek tatan kula ban pancenengan dalam ngarep kebagusan lebat acara yang malam bangkit para tretan sangat patan kaula amul jakin situng perkara pak kilanon samangken kula bi sampean pada ngagali Allah subhanahu wa ta'ala apa di manusia kentok lambak lampun cukup nyaman sabak nang swarga pak Nabi Adam sarang rajina ibu Hawa lampun ngerasain odi nang swarga tapi ternyata pada peraturan dari Allah sehingga Allah terpaksa makluar Nabi Adam sarang Siti Hawa dak kepu mekento lamba Nabi Adam swarga ada karek kertek sanda pada bumi Nabi Adam molar 200 tahun Ibnu Abbas ada buakin dapat ada kepu mekento Nabi Adam alaihissalam molar 300 tahun dabun Nabi Adam engkau lambak nang swarga teroda eran cuma akretek siap badayada si aqua si pedis si manis si masak si bakar si pangkeng tapi ternyata sanda pada ketunya kok kotu atane belum tentu hasil san atane kotu anye mari anye ki ageleng mari ageleng ki amasa kadang san masa kilo tanto pada bisa keterocila lambak pada bi nang surga Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam sanda pada ket bumi molar pak nang swarga lo toman mangki duri ternyata kabungkan bumi pada duri nang swarga Nabi Adam lo toman mangki wabuan celo tapi ternyata sanda pak ke bumi pada wabuan celo nang swarga Nabi Adam lo toman mangki wabuan pae tapi ternyata nang bumi ki pada sepae bahkan pada wabuan petombu bi Allah nang bumi mun ekakan teti racun ban bisa memate Allahumma salli ala Muhammad. Ini kepada apa bu? Nabi Adam, emak kula bi sampian, di epu kula bi sampian lamanya mani swarga. Tapi ternyata bi Allah petoron dak bumi, bada lesok, bada payah, bada sakit, bada musibah, bahkan bada mati. Si paling saking kesakian, si paling ruwet keruwetan. Sepakal epangkia sarang Nabi Adam ben nak foto maka ngereng ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lo tengki pak nyabak manusia ibu mereka adinto lo elantor lo lepas siapakin sarang Allah subhanahu wa ta'ala situng perkara sepenting napa pak perkara sepenting kaento sekocak hidayat petunjuk dari Allah bimbingan dari Allah ada daeran si halal ala kodak lako si halal ibadah petepak bagus dah bala tetangga andi nak foto selesai andi cucu selesai ani kalau bisa ikolle kecuali lebat hidayah dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala
petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala malar mantar ekolatan kula ban pancenengan setaja esat malam mangken amin Allahumma. Makana lamba Nabi Adam sampun perintah toron bi sareng Allah dak pu bakwa bi Allah qulna bitu jami'an toron Adam jangan ngaswarga kake bibirena anang ki bagapi. Sebagian ulama andi pendapat Nabi Adam waktu kadin tok gadon putra dupolo pak laki 10 napa andi putra 4 laki 2 bini 2 toron kapi cukup toron dak bumi Allah ada bu fa'imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah beri wasiat pertama sango dak Nabi Adam senenenge bumi bi radina bi putrana bi na potona kengen Adam kakek nang bumi bakal nemu musibah kakek nang bumi lain bi swarga bakal sakit bodo lentu bodo hujan bodo musibah bodo mate bodo pae bodo miskin bodo gangguan dan semacam tapi sengko abri sangu kakek fa imma yatiyannakum minni hudan engkau aparinge hidayat kakak engkau lo metoron manusia nang bumi etor lantor kada betibi setiap nabi bingko aparinge hidayat kabala da umat cara na abajang cara na apasa cara na awerit cara na abine cara na alake cara na tetangga cara na tati pejabat cara na tati petani cara na tati ulama cara na tati setuaan cara na tati sengodan Allah ajamin faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sapa apain senono tang petunjuk nono tang agama nono tang syariat fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Loe perwata bi sengko selama odi nang tunya ban loe perwata leki sanda pa dalam kubur da pa dalam akhirat malar mantar ekolatan kulaban pancenengan seteja amin Allahumma. Dan situng neka kula semasana semangken bu entaren pengajian entaren majlis salawat entaren majlis-majlis zikir berjemaah ke masjid silaturahim kelakuan ibadah keng-kengain pak ngereng cek keng cuma ngelakuin ibadah bisaus ngarep dah ke Allah malaiku lebih sampan lebat barokah pengajian lebat barokah fatihah lebat barokah salawat lebat barokah sedekah lebat barokah usaha saya tanpa akhir malam mangken nyoon da Allah malaiku lebih sampan loe lantor bi pangeran loe tondung bi pangeran dunya akhirat loe paposang etunya loe paposang pagi nang akhirat da lah banga swarga amin Allahumma. Tikingain hidayat labad mulai zaman Nabi Adam lamba bahkan ekabai wasiat pertama bi Allah Adam kabala da anak poto nang ku aparinge hidayat faman tabi'a hudaya siapa pun si atorok tang hidayat tang agama tang syariat tang peraturan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Loe pasasabing ko dunya akhirat loe paketera bi sengko dunya akhirat mangkana ngereng banyak para buku lebih sampean kadang ngetela manusia ke arah apa bang melo apa jang engkau kang kilo oleh hidayat kendak hidayat ko tu sare pak hidayat ko tu entaren tempat hidayat ko tu entaren pengajian hidayat ko tu amba bi kula bi sampean gelano ada pita na terus selamat dunia akhirat terus lihat swarga terus cempera rezeki terus cempera nak foto lebat hidayat ada pita nabi pese mon pese kula bi sapan etabang man ka man tangki Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yoneng ka ulama mentawiritan soki da ustad mentatikir ka soki selain mentawirit mentatikir entar ke Malaysia ajar puluhan tahun itinakin keluarga soki yongku cincin Allah engkau abri rezeki ng kapal abri rezeki ng tase abri rezeki ng sabah tapi engkau juga abri wiritan tikir doa baca tikir
kewirit-wirit, ke doang, entar ke sabar, entar ke pasar, usaha dan semacam. Sokiyongku di kebabtunya ada pita namun terus oleh hidayat. Ulabi sampai kadang keng dengan ulama, engkau terus pada bi ulama, pejeng wirid. Tapi pada masjid berjemaah lo entar, pada pengajian lo entar, pada majelis salawat lo entar. Oleh kaimam. Ada pita nabi orang terus, keng wirid terus. Tapi orang kesaba lo kesaba, orang ke pasar lo ke pasar, gelanon. Takar kecek lo kira sok. Allahumma salli ala Muhammad. Tingereng kula bisa pan hidayat ni kalabad. Jangan lakin pangeran molo peceng abajang. Keng londa nyari hidayat. Jangan lakin pangeran mungkin sangka apa say bulan Ramadan. Hidayat pada biare pak. Ngoneng are pak. Napis ngi hidayat pada biare. Agama Islam pada biare. Halal haram padang kapi. Abada orang kalau teman nemu are. Jangan lakin are temu banare, compet kol berempah, siang kol berempah, duhur kol berempah, padang banare, kor londem, are ni bisa ketela, are ni gula bisa sampai kadang ada kos nang kamar melolo, pas are saya salakin, bulan saya salakin, entar ke embong, entar ke sabar, baru bisa ngetela mata dan ini kecukan hidayat ternyata. Ngareng kula bi sampean alhamdulillah pong ki kare umur. Jakeng cuma doa melolo dak Allah ya Allah peselamatakin dunia akhirat. Ngareng usaha pada bi nyari PC, usaha bi pada bi nyari emas, usaha pada bi nyari laku. Daftar man kakaman abulanan atahunan kantor neka menurusan PC bi laku. Tapi urusan hidayat ka imam. Berusan pengan masjid erotorot. Baru pengajian man ka iman erotorot. Majlis selawat lo teman entar ngereng. Minta hidayat dak ke Allah Subhanahu wa taala sehingga kula bi sampean napa apain seodi nang dunya wallahi melobar langit ban bumi lebih demang etempeng Allah lopot janji. Terus okya toro agama Islam. Terus sehat toro agama Islam. Terus jembar toro agama Islam. Terus sukses dunia akhirat. Toro hidayat Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ngareng para busat badan kaula amun jakin, abali pola ada saya ada. Semangken kula bi sampean. Les sokati malam mangken sambil onda ke Allah, malar mantar kula bi sampean lambat laun. Penyepcep dak hidayat sareng Allah. Akati saya pareng dak para anbiya, para sahabat, para ulama, siapun sukses nang dunia akhirat sehingga kula bi sampean tadi manusia secembar oleh petunjuk dari Allah mulai dari keadaan dunia kantos pagi di akhirat amin Allahumma pon dari lambang pangeran Allah Subhanahu wa taala aparing jalan montero gempeng oleh hidayat pak. Napa pak? Saya peringatin kula bi sampean malam mangken. Napa saya peringatin kula bi sampean malam mangken? Bajang lemak bak sengah jadan badan kebajang sampean jak manglo pangeran mon lo sukses sealako lo sukses rezekena lo lancar rezekena selama sampean kilo bisa aja kebajang lemak bekto. Allahumma sholli ala Muhammad. Badai bajang bukap nah apa sih tadai bajang minta sehat minta selamat minta jembar minta senang minta tenang minta selamat nang akhirat dan semacam badai bajang kap. Makanya nang bajang saya ngak kengen pak. Panapalo merang kabar orang abajang kadin to sampitin bi Allah. Lain pak. Fatihah saya baca luar bajang, bi Fatihah saya baca ilmu bajang lain. Bersitung hadis qudsi saya riwayatakin sareng. Kajeng nabi lebat riwayat Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Anas. Pakwa bi Allah. Qasamtus salata baini wa baina abdi qismain. Engkau atuum Fatihah. Saya baca orang nang bajang lemak bektok kalaban dua tu uman. Fanisfuhu li wa nisfuhu li abdi. Separuh natang andi, separuh natang di orang si bajang lemak bektok. Maka mana pada orang apa maca Fatihah? Maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nyampit. Amul jaakin dak sengko orang si bajang.
Mun maus alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah nyampit pak. Mau tidak sengko orang siapa aja. Ar-Rahmanir Rahim. Allah nyampit. Pokok bi Allah. Amul jakin dak sengko orang siapa aja. Malik Yaumiddin. Panjenengan pangeran sing ratonin seteti raja pakai dengan hari kiamat. Allah nyampit boleh. Karena sifat Allah dari awal Fatihah. Muji Allah, ngaku-ngakin Allah. Bener kakek amul jakin dak sengko. San lada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah apa maknanya ni kabu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, melolo da ajunan tan kula nyembah. Ban melolo da ajunan tan kula nyon tolong. Nyembah ban nyon tolong ni. Ingat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah adabu ariyah tang andi ban anding orang siapa aja. Ayo minta apa kakesan mari ngocak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nang pajang selema baktoj. Maka bi Allah ya tirin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pangeran paringan hidayat dan kula dak jalan seloros. Loros nang tunya dak kecembaran. Loros nang tunya dak kesuksesan. Loros nang tunya dak keselamatan. Loros nang akhirat pagi dak ke swarga na ajunan. Pada bi jalana orang-orang saya paringin nikmat bi panjenengan dari para anbiya, para aulia, para syuhada, orang-orang soleh jak sampai kekar dak jalan orang Kristen, jak sampai kekar dak jalan orang Yahudi, jak sampai kekar dak jalan orang-orang si kafir. Malar mantar oleh barokana Fatihah nang bajang selema baktoh. Amin Allahumma. Tingereng mangkana matora bajang lema baktoh pak. Patot epok wabi pengira. Epok wabi kajeng nabi. Farqu ma bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Pitenareng Islam seyobu bi Allah. Se pecembar bi Allah. Se peselamat bi Allah. Ban orang lain Islam kilanon. Orang lain Islam ni kan loncang sesoki, loncang sesehat, loncang semulja, loncang sesenang nang dunya. Yang Kristen, yang kafir, yang lo percaya dak ke Allah, wallahi sajan banyak dunyana, sajan tengki jabat, sajan senang nang dunya, sajan nyaring cereng pagi nang kiamat nang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Epok wabi kajeng nabi pagi nang kiamat panggil orang kafir selo percaya dak ke Allah. Para busat badan kaula amun jakin datang pole pesena, datang pole hotel, datang pole kapala, datang pole HP na emas pesena setajan. Epok wabi Allah tak dia lamba seeman keeman bi kakek engki bagi celing saya tompo bi kakek mobil ban semacam. Epok wabi Allah tetiabu pak. Tetiabu kap. Sajan banyak, sajan soki, sajan nyaring tangis dari kasta selok teti orang mukmin dak ke Allah Subhanahu wa taala. Ane ke saya maksud teti orang kafir napa boleh pemiskin, musibah ban semacam. Kiso kina tondung bi Allah Subhanahu wa taala. Lain bi orang Islam. Orang Islam lebat barokan iman, percaya napa boleh ahli solat, napa boleh pesoki, pecembar gelanon, miskin sekali, pesakit sekali. Allah lo tengki orang mukmin sajan konten kalaban nikmat, kalaban kenceran, kalaban fadilat, selebih bunga pagi sanang hari kiamat. Napa lo imeding kape? Orang sebutan ng dunya. Kasta baki, aduh pangeran, kula making cuma pabuta 10 tahun, melo mulai rembi bain, sampai mati kula tetireng buta. Dari raja na kencera musibah nang dunya kan di orang mukmin. Orang semiskin pang tekar pang selama odi nang dunya. Pagi nangisan masoda swarga. Ya Allah, dan kula me cuma miskin nang 10 tahun. Melo 1 tahun tetireng miskin. Ternyata kencera sabar atas kemiskinan selama odi nang dunya. Masuk kada bi Allah.
Orang sekisoki awat tuat aring cereng 500 tahun reng orang sebanyak musibah na reng orang miskin seruwat se Islam ruwat selama odi nang tunya 500 tahun lah masuk surga reng orang soki kilo masuk surga pagi namung malar mentar kula bi sampean andi bagian sepertama pagi amin Allahumma tinggal reng neka para busepatan kaula mun yakin neka reng kafir lareng apa jang neka nyon ka pangeran dan kula aja papadakin mireng kafir pangeran hidayah bimbingakin kula dak jalan-jalan keselamatan mulai dari dunia kantos pagi di akhirat makanya kajeng nabi adabu toran reng Islam ban reng kafir bajang lemak bekto sapa pin reng Islam selalu bajang maka agolong dak golong reng kafir dalam reng kafir gelak bu jan soki jan ruwet jan mul jabat jan tengki jabat jan ruwet karena elantor elepas sarang Allah subhanahu wa ta'ala balar mantar kula bi sampean pada selamat ya amin Allahumma makanya montro tati orang iyo buah pangeran bajang lemak bekto ihdinas siratal mustaqim saya baca nang bajang sop ihdinas siratal mustaqim saya baca nang bajang duhur ihdinas siratal mustaqim saya baca nang bajang asar maghrib isya lain bi bacaan ihdinas siratal mustaqim saya baca nang pengajian saya baca nang tahlilan saya baca nang wiridan compok kula bi sampean tapi khusus orang siapa jang lemak bekto epok wabi Allah ada tangcan cidak kaki orang siapa jang lemak bekto akati ator saya ada ulama ada buakin melobar langit ban esena melobar bumi ban esena lebih demang etempang Allah api tencan cina ada orang siapa jang lemak bekto Allahumma salli ala Muhammad maka nangireng dabuna para ulama salah sitong ratoran orang sepekan paling kecembaran kekuatan orang siapa jang lemak bekto ganon kempera banyak pak bahkan para ambiya cerita nang Quran sesukses muncang akal muncang adat lo mungkin sukses tapi ternyata sukses lebat bajang sehingga bajang neka mulai lambat Nabi Adam lah bajang sampai kula bi sampean Nabi Muhammad seterakhir coba bayangakin oneng Nabi Ibrahim bu oja goreng kepang pada si oneng Allahumma sholli ala Muhammad Nabi Ibrahim Nabi selo kecuan putra sampai umur belum 10 tahun sepo tero putra pak bibala tetangken lo mungkin Ibrahim kakek andi anak kakek la tuah belum 10 tahun rajin la ampun apolon tahun biasa reng bini ke atas 40 ni kalau normal rahim apa makanya mun kilo umur 40 tahun lenyak banyak rembi bu lagi isan ke atas 40 tahun sampean ampo abahaya ban semacam nika sebelum umur 40 tahun nika sitisar rajin Nabi Ibrahim lampun sebitak tahun Nabi Ibrahim belum 10 tahun tapi ternyata Nabi Ibrahim dalam lebat barokah si ibadah ada Allah lebat barokah si ngelakonin kelakuan ahli solat bi Allah subhanahu wa ta'ala sampun dapat umur belum 10 tahun paringin putra saya kenal sarang Nabi Ismail alaihissalam gelanon cerita ada nek bu esitong waktu Nabi Ibrahim ketok ketamoyan sekitar 4 atau 5 orang jaraja kitengki obung lancang lo teman kenal nang kampung gak dinto noktok labang sekitar kol 2 ngatelo assalamualaikum 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 buka jendela ternyata orang raja laki 5 orang kitengki ajobaan pote rambutnya jang lancang rakyat yang kebang mun katamuan ngane kebak nyol ke jawab salam Nabi Ibrahim waalaikumsalam ngolok salam ke lu buka empun cek buka mun malam ngatelo bu tapi Nabi Ibrahim dalam buka bi Nabi Ibrahim buka bi Nabi Ibrahim assalamualaikum 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 sanian tep di jendela orang jur aja bener yang kampung ni ke orang jauh lo kenal kitengki serem waalaikumsalam buka bi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim melengki dak tamu san lengki Nabi Ibrahim napa bu leka Nabi Ibrahim entar kerajin budi
Atanya deeran andi kakanan punten Nabi Ibrahim. Ngatelok lemalem kadin tok deeran la tada gapi. Nah peserakon Nabi Ibrahim kebudina dalem bu mangki budung sape beli. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki sempat nyembeli budung sape. Andi tamu ingat lo malam benih kenal orang man kaiman roh bener rem serem. Ki meli sape ki kaki napa ki masak sampai tati gule. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngat lo malam andi tamu iman kaiman loy pangkiman kaiman. Ki sempat agabai gule mo. Yang keakin dak tamu ya kan. San yang keakin dak tamu ya ternyata tamu ya lo ada. Lo ada lo nyambung ke daerah. La Nabi Ibrahim pas damai paku. Faujasa fi nafsi khifa pas kebeter. Ngasih ngari orang dan badan. Yang kain daerah bi sengkok ternyata lo ada. Maka bi orang si kempak le masih joraju gelak pas ikut Ibrahim. Cek takut sampean dan kula malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat Jibril, Mikail, pemimpin kat malaikat. Dan kula yutus sareng Allah untuk nyeksa kaum Nabi Lut sia maksiat. Tapi tan kula nyeper ka kanto karena sampean termasuk ahli salat, termasuk ahli lampa, lampa bu. Ini kedua, ini kan bajang bi lampa ni kesenga. Sampean mun di hajat melarat sampai bi manusia kocak mustahil. Sampai bi pala tetangke kocak mustahil. Dua ni kuncina. Bajang. Abajang lemak kentok rabatin sehingga pelampak dak pala tetangke. Nabi Ibrahim ketamuyan orang lonal kenal. Ki sempat nyembeli sape. Ki sempat amasak teking sape. Ki sempat agabai teking gule sampai ya turakin dak tamuya. Ngatelok malam kain menikah. Selampak lampang manusia tamu loy pangki barat temora ngatelok malam rem serem napa boleh sampai yang kain gule pemasok loy pemasok mon kula bi sampean tapi Nabi Ibrahim nek amal bagus de orang selotoman ilakon orang lain asudo kada tamu iman ka iman selalu kenal lebat borok kena dua kadin tok Allah apareng wahyu lebat malaikat Jibril kabala da Ibrahim sengkok apa dengan anak foto sianya Ismail alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim umur belum 10 tahun. Siti Sarah umur sebitak tahun rajin apa? Noro ilmu kedokteran umur sebitak tahun kinto lah manupus. Lo mungkin ngandung boleh. Seket ke atas nika jarang orang bisa ngandung. Tapi lebat barokah ibadah bajang. Nabi Ibrahim ahli salat. Lebat barokah orang bagus dari orang lain. Nabi Ibrahim ternyata bi Allah barang semustahil. Pada Pak Allah kemampuan tidak batas. Dokter setunya ngocakin mustahil. Mon Allah apa yang ngandung. Dak orang sampun umur dapat sebitak. Buktena nang Quran ceritakin Allah si adabu. Malaikat Jibril si abakta. Nabi Muhammad sing bala ada kula bi sampean. Ada perang mustahil. Kol kula bi sampean atoro petunjuk Allah. Atau roh hidayah Allah napa selok senapa semustahil dak ke Allah subhanahu wa ta'ala ani ke saya maksud dan kulang nyereng lebat pengajian yang melemangkin penapa hajat kula bi sampean nang tunya lebih-lebih saya melarat lebih-lebih saya kocak mustahil bi pada tetangga ada barang mustahil dak ke Allah tergantung kula bi sampean entar napa punten dak hidayah pangeran entar napa punten dak petunjuk Allah terus rezeki, badai masjid, badai pengajian, badai selawat, badai tikar, terus jembar, terus selamat, terus soki, siap. Al-Quran kento cerita lengkap sebagai deka Nabi paling mulia. Bi Allah subhanahu wa ta'ala ceritakin kapi sejarah para anbiya malah tadi contoh dak kula bi sampean. Coba bade pole Nabi semua hal andi putra tapi lebat bajang Nabi kento bisa apuk yakin barang mohal bisa terjadi menabi asarang kalaban kebesaran Allah. Saya Pak Nabi Zakaria juga sepo Nabi Zakaria kento andi penakan nyaman saya Siti Maryam kento dari nakhoso dari istiqomah reng bine dari ahli ibadah
Nabi Zakaria sampai akretak dak Allah, ya Allah, dan kula ampun sepo, dan kula ampun oban, tolang lampun ngeronyo kapi, tapi dan kula san ngetelak penakan dan kula nek bine Maryam ahli ibadah, dan kula tanyohona napo to pangeran, dan kula nyohona pak po to pangeran. Baku abi Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Allah. Dan kula nyohon nak foto bagus dari ajunan pangeran. Sekali ma ajunan maha kebasa. Innaka sami'ud du'a. Pancenengan sebisa merang dua dan kula. Tetang kelok percaya, tetang kengocak mohal, tetang kengocak mustahil. Cuma ajunan sebisa ngoba barang mustahil. Dalam cerita nabo, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ternyata tepang asolat, solat kilok mare lepat hajat bi Allah. Tepang asolat Nabi Zakaria, eyolok bi para malaikat doang sampian gela eka pulakin bi Allah. Maka sampian la sepo, rajin sampian sepo, sampian bakal kedunana foto laki bi Allah pakon nyamen Yahya napa orang seodi. Tadi nak potong Nabi Zakaria seterus anak foto turun temurun kelaban para ambia dan para utusan. Ini kedua bukti. Seruat-ruat aku lebih sampian. Sacibet-cibet hajat ku lebih sampian. Cek kelopen dua ni kan. Ngereng jalan-jalan hidayat bi Allah. Jalan-jalan petunjuk bi Allah, petunjuk Islam, petunjuk akhlak, petunjuk ilmu, petunjuk rezeki, petunjuk nak foto, petunjuk rumah tangga. Siap kapi. Mun lohoning ngalah ng Quran, entar ada ulama. Kula kiai ni ka arut masalah lako. Napa saya mau sa? Bada petunjuk ng Quran. Bada petunjuk ng hadis Kanjeng Nabi. Bada petunjuk kapi. Dan yang kedua, barang mustahil ternyata petunjuk dari Allah bisa. Petak kada kula bi sampian. Saya kocak mohal bi bala tetangga. Saya kocak melarat bi bala tetangga. Mon Allah la kasokan apareng dak kula bi sampian. Mustah petak kasarang Allah banyak tekana para anbiya, banyak tekahajat para aulia. Setajan berenang solat selema bakto kadinto bancukan bagus ala ko ibadah da orang lain. Bagus akhlak abanto da orang lain. Dua kadinto kebaik alat pertolongan. Nyokon hidayat petunjuk dak ke Allah malar mantar ekol liatan kulaban pancenengan seteja amin Allahumma. Ni katung bajang lemak bakto potong berdua napa ngereng ngelakonin ibadah seroy lakonin pala tetangga. Oh mungkin nyompang ke masjid kapi orang nyompang ngereng pikir bi sampean napa ibadah kebagusan setada nang kebang orang nyerem abiayan anak yatim. Orang nyerem nyumpang dak pala tetangga. Orang sedekah atau bagus da orang lain selok toman elakon yang bireng lain pada Nabi Ibrahim kena. Nabi Ibrahim tepat tero nak foto ngangkain tamoy tengah malam ngatelo. Bahkan dari na bagus sampai sempat nyempeli sape, sampai sempat anapa agabai anapa kuat king sampai ya torakin tibi. Maka tamoy lo ipangkiman ka iman. Ni ka amal. Sejarang elakon yang di masyarakat itu sebab tekahajatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pebagus bajang ku lebih sampian. Oleh cukan pebagus nolong da orang lain. Lebih-lebih kelaban kelakuan. Sejarang elakon yang pada tetangga dan kulaban pancenengan seteja. Seterakhir dan kula apa dengan apa pak tekahajat boleh sekadang lo bisa elakonin kecuali marina bajang lemak bekto. Napa bu? Maca nikah istighfar bajang ni kelainan. Kanjeng Nabi ngajarin ndak kula biasa pantelok istighfar. Lain bi istighfar sebiasa maus kula biasa sampean. Napa? Astagfirullah. 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 Cepat terus. Nek istighfar khusus mari bajang. Gilanon sepuaran. Ulama ada buat. Orang semacam istighfar ngak kadin tok mari pajang lemak bekto sepora tusana maki banyang pada bi kapong tasik tung. Orang seahli istighfar mau kadin tok jangan tambahin. Napa tambah mangken sebudian. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebiasa masjid ya toren baca kadin tok namung sebudian
Seda ada mari salam mun bisa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imma telo, imma empat. Ya riwayat kedua di Kanjeng Nabi. Imma telo, imma empat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah apa boleh? Eka teka hajat. Eka mati Islam. Orang siari kentok selain esapora tu sakene. Eka mati Islam. Boleh juga eka teka hajat. Gilanon. Yang kada banyak istighfar. Setelah jalan-jalan sesulit. Rezeki selia. Da ahli istighfar kentok bakal Papua. Bahkan dalam setengah riwayat Abdullah bin Mas'ud mana sumpah demi Allah. Kok ngeding ditangkap yang di Kanjeng Nabi. Orang seahli istighfar benar seebu. Lo kira sampai setahun mesti pasoki bi Allah subhanahu wa ta'ala. Kor benar cak cop. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seebu istiqamah ni. Para busat batan kau lamun jakin lambak pada cerita. Ilanon ni terakhir. Khasiat istighfar. Yang motor istighfar bagus dari orang lain. Apa untuk orang lain kalaban ibadah sejarang elakonin pada tetangga. Tuh. Bajang 5 waktu 2 istighfar mari bajang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imma telo, imma empat. Ni karabatin Allah lebih ngoningin. Dak hajat ban keperluan dan kulaban panjenengan malar mantar tati orang teka hajat dunia akhirat. Amin Allahumma. Situng cerita terakhir. Lamba berstung ulama siapun terkenal perang bi kula bi sampan ser Imam Nawawi. Imam Nawawi kento ulama terkenal sampai nyaman tersebar dak man ke iman. Tapi semangkin lamba banian bi semangkin. Mun semangkin bade ulama raja nang koncong tunya bun bara orang setunya saya bun timur langsung oning. Bade HP. Reng alim ulama Mekah langsung viral lagi, kocak viral lagi, Pak. Nang HP langsung itu mau tapi lamba pun ulama seterkenal kengke ding nyaman tapi roben lo oning nikamun lamba Imam Nawawi toman situng waktu petero jar kalian jar dak kota Mesir lepas tero enter dak kota Mesir pon alo mampa Imam Nawawi kento dak Mesir bitibian dapat nang masjid asalat nang masjid pon sampun asalat masjid terus istirahat masjid ternyata bi takmir masjid ni kayompong Pak. Lo oleh tedung masjid keluar. Jadi Imam Nawawi ulama tapi ada kenal karena ada foto dalam Pak. Lo neng kento cek Imam Nawawi. Jangan saking neng kento cek Imam Nawawi. Jangan nona takmir masjid ni kalau kira nganek. Tapi karena pon lo neng Imam Nawawi todus sing abada jangko Imam Nawawi jangko ulama. Akhirnya sentak bi tamir masjid pakon tedung keluar. Asaren ng perampera kento Imam Nawawi. Sana saren perampera tamir masjid kento keluar ngentep labang kikir pole. Janang dina masjid edalim lole ketedungin amper lole ketedungin. Eret soko na po. Imam Nawawi ulama raja. Eret soko na bi tamir masjid. Eret sampai buang dak tanian. Mungkin cile buangnya tanian masa tedungan ng tanian. Akhirnya Imam Nawawi ajalan. Keluar nyari tempat istirahat nang jalan mi apang kibi orang nang toko tepang agabay roti agabay ngatunin roti ajual roti ngatunin katela Imam Nawawi tanyakin bi toko kento sampean di ka imah kula di kanangan jauh terus istirahat kalau istirahat masjid bi takmir iusir dan kul dari iusir dan kul sampai soko yeret sampai katanin masjid kuwabu sampai esok na yeret. Maka tukang tuko si agabay rote kento ni serda Imam Nawawi sampean orang jauh pon istirahat itu ko kento kul. Nekagulan di kasor ni kene pon asaren sampean. Asaren Imam Nawawi. Sampun den sarenan nyeding orang si agabay rote kento setiap ngatunin rote mati istighfar. Astagfirullah. 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 Ganggu Imam Nawawi. Imam Nawawi pameriksanin dia tukang roti Pak. Kulanya tanya ke sampean ahli istighfar. Jawab bi tukang roti engki. Nekawiri tonton kula mulai lambak ki kene. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai kula mun ngatunin roti 3 jam 4 jam nang toko kento mesti istighfar. Pakuwa bi Imam Nawawi sampean oleh na apa di maca istighfar.
Napa hajat sampean setoman teka dari istighfar. Maka tukang roti ini jawab, apoloan hajat dan kulang pun tekanin di Allah. Tapi paling melarat telok hajat nika petaka bi Allah dua kare situng sekilo teka. Oh mungkin hajat parlo pesse terus baris disake gampang kula istighfar bi Allah pegempang sakit sekejap baras parlo pesse sekejap nemu jalan parlo lako nemu jalan. Tapi kula jelem odi kento andi telok hajat paling melarat cang pala tetangga ko cak mohal. Tapi lebat barokan istighfar saya baca kula kento saya mersitung petaka bi Allah. Semar dua petaka bi Allah. Kari situng semar telok ni kilo teka sampai semangkin. Tanyakin bi Imam Nawawi, napa hajat sampean sekilo teka? Allahumma sholli ala Muhammad. Ajawab tukang roti ni kamu. Kula mulai kiken ne tero ne nga sere Imam Nawawi ni kay nga sere kuha kula keng nyeding nyaman na malolo loto mana pangki Imam Nawawi ulama alim kita baca bitan kula ci alim sampai semangken kula kilo oning nga sere Imam Nawawi langsung molar pak tukang roti ni kalau oning siasaran istirahat ng toko na engki ka din to Imam Nawawi langsung mulai subhanallah maha suci Allah panjenengan pabunga tukang roti kula Imam Nawawi lebat berokan istighfar sampian kula istirahat di masjid yusir bi takmir lebat berokan istighfar sampian kula tedung dengan pera masjid eret soko buang dak tengah embong sehingga kula lo bisa tedung masjid lo bisa tedung yang pera tu ni apa yang pera masjid sampai kula akhir pangki bi sampian kula Imam Nawawi Allahumma sholli ala Muhammad neka para busat badan kaulamul jakin berokan istighfar bani selancang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa tapi istighfar telo Astaghfirullah telok keng kotu baca mari pajang sepu mari pajang duhur mari pajang asar mari pajang maghrib mari pajang isya mungkin cuma istighfar malolo bu pajang lo apa jang nemu ka imma sampean ngereng makana telok ni kelele kula dak panjenengan perwatin ki naudzubillah malar manter pada selamat amin Allahumma perwatin odik nang tunya papinguin odik nang tunya seraja-raja na masalah lebih raja si telok ni kemungku ajunan epon Allah tolongin bala tetangga si melarat pertolongan selok toman elakonin bi masyarakat luas ngelakonin ibadah si melarat elakonin bi orang banyak nolongin ring lain jaga pajang lema bekto pabanyak istighfar lebih-lebih rabatin istighfar telok atau bempak kela semarin pajang lema bekto maka insyaallah kor istiqomah joka haji pak poloare mesti bada perubahan ng odik kula bi sampean mesti bada perubahan ng odik kula bi sampean cancina Allah cancina kajeng nabi cancina para aulia cancina para ulama mun lopot keng kula bi sampean ki bada korang istiqomah na ibadah mun lopot keng kula bi sampean ki korang istiqomah ng istighfar mun lopot keng kula bi sampean korang ibadah istimewa nolongin orang lain kalaban perkara sejarang elakonin masyarakat telok ni kelewole kula imalamang kenda pancenengan pajang lema baktor abatin istighfar mari pajang telok saos para bu mari solat ban pola cukan sengak mun bada minta tolong daripada tetangga jak kasang kanolongin lebih-lebih orang tetangga bala selok nama pertolongan dari orang lain arep cuma sampean ke barat lo tolongin ke timur lo tolongin ke daja lo tolongin ke laut lo tolongin entar noktok dalam panjenengan bu kak angko ya kata sepupu lo tolongin ke teretan lo tolongin ke majadi lo tolongin nekarako bi sampean seberang pertolongan ka dinto baringin bi bajang lema bekto baringin kalaban istighfar mari bajang lema bekto demi Allah kor tepak setelok kento pak poloare batas istiqamatan kulaban panjenengan bakal bada perubahan
nang odi kula bi sampean, kecemperan rezeki, kecemperan nang nak foto, kecemperan odi nang rumah tangga, lain kenceran sesiapakin sareng Allah Subhanahu wa taala untuk ahli istighfar, untuk ahli penolong, untuk bajang lemak bektoh, saya panggil khusus paki langsung dak ke surga kawal sareng para malaikat, abareng para anbiya, para aulia, para syuhada, orang-orang sesoleh malar mantir ekoliatan kula ban panjenengan seteja. Amin Allahumma. Para tretan sangat batan kaula amun jakin mungkin kadinto sebisa terakin ten kula esat malamangken atas seteja salalupot korang langkungnya pon nyon sepor tidak batasa. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum ila tariqihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.